Assalamu alaikum warahmatullah. Jara lesson 5 for you. Lesson 5 मध्ये थाई किताबु बेलालिन बेलालर किताब जिबा किताब हुआ थे किताबु ही बारे होते मुजाफ बिलालिन दिबा थे बारे होते मुजाफ इलेही तो ये मुजाफ होते क्यों रे मुजाफ इलेही होते क्यों रे मुजाफ होते जे होना कदा शिशोरे होना जनो जदि प्रोसेस करो तो इती इलेही आनले मुजाफ একখান চিজ জিয়ানরে হনজ জনে প্রসেস করে কিবা কিতাব হোক গিয়া গর হোক গিয়া যে হন চিজ ফুয়া হোক হনজ জনে যদি প্রসেস করে হনজ জনর দইতে গেলে হনজ জনর বলি হয় দাহাফর দইতে গেলে যে চিজ গানর দাহাফরের হে চিজ গানর হদে মুদাফ জার দাহাফরের শিসিয়ান জার এ হিবার হদে মুদাফ ইলাইহি হিন্দু লইলে মুদাফ লেখে দে মু মুদাফুন লেখে দিরিয়া মুদাফুন तो मुजाफ और गोल्ले मुजाफ इलाही इन लागोरिया लगा हुआ इलाही सॉरी इलाही ही मुजाफ इलाही और गोल्ले मुजाफ और गोल्ले गुंडा मुजाफ इलाही तो इले आ रहा था या किताबु बिलालिन बिलालर किताब एक चीज़ मन रखा हुआ ना तो अरकान रूल ले दिबा मुजाफ है इबा मुजाफ शुरू होगा वर्ड मुजाफ दिबा ऐसे ही बम्मदा होनोत्तम मदे आल आइने मारे आल किताबु हेंकर आइने मारे वो आल किताबु बेलालिन हेंकर आइने मारे वो होनोत्तम मदे यान मानी मुजाफ हो दे इबा रूल आसे दे होनोत्तम मदे आल लगा यार दासे कि आइने मारे वो आल किताबु बेलालिन हेंकर आइने मारे वो मुजाफ मदे आल आइने मारे दे यान अल्लाह अरकान चीज़ आइने मारे दे यान अल्लाह किताबुन हेंको यार दुई फैंशो आने मारी वो दम्मा दुआई आने मारी वो यार माने रूल आसे दे मुदाफ मदे दुयान शीस आने मारी वो कानले आल आने मारी वो और कानले तनवीन आने मारी वो आल न था गिलियो तो इंद्रले किताबुन बेलालिन नबो आल किताबु बेलालिनो नबो बना किताबु बेलालिन तो दिबा मुदाफ इलाही आसीबा हमेशा मजरूर ताकि मजरूर माने जेर लेयर ताकि वो अगवा या तो दुआ डेफिनेट दोइते गिले अगवा डेफिनेट न दोइते गिले दुआ तो इनले किताबु बेलालिन बेलालर किताब बाइतुल इमामी एडे आल दिए दिक्कने तो ला इमामी आशे दे एडे लिन दिए एडे मी दिए एडे दुआ शे एडे अगवा शे केला एडे आला शे दे तला बाइतुल इमामी इमाम साफर घर एडे में होयंदे शिसिम बुझा दिए दे आर थिन साना हुरवो ये एडे साया बाइतु बेलालिन बना बेलालु लेखा हुरे बेलालु ले बेलालु लेखा हुरे किंतु आर तो दिबा मुजाफ इलेही बना फिला वजे त लाइबार आर तु दुई फेंसर दासे दुई जेर बना फिला वजे दु दम्मारे दु कसरा बना फिला वजे ते बाइतु इमामी बाइतुल इमामी इमाम साफर घर अल इमामु इमाम बाद एडे आसे दे किताबु मन एडे किताबु होय दिबा मुजाफ मन होय दिबा मुजाफ इलाही किताबु मन माने हर किताब हेंग दिरिया बाद अलल मक्तबिल मुदर्रिसी उस्ताद और मास्टर और टेबलर वोरे तो एडे दते हरफ जार आला आसे मक्तबी हो गयो यानी मुदर्रिसी हो गयो दिनवा मजरूर दिनवा दासे जेर लेयर ओए ये यान तो केसु वार्टिकल आसे जिन आले अदे जेनेटिव केस हो मजरूर हो तो ये बोले ज़र्फ ले ज़ोत बादे रा फा ज़ोत ज़र्फुन हो दिया ज़र्फुन हो दी क्यों रे एडबाफ हो दे अरबी मदे ज़र्फ तो तहता इबाले ज़र्फ एडबाफ नीचे होना कदा शीस नीचे इंगवाफर तो दिले इस्तेमाल हो दे या तहतल मक्तबी इंदोलिबा आल मक्तबु या एडे बी कला येंगले दिबा ज़र्फ आए ज़र्फ हिबा जदि आए दे थिलियो इबा कियो जागो मजरूर हो जागो जिबा वर्ड आसे इसे मुगो नोन आसे इबा दासे मजरूर हो जागो तला तहतल मक्तबी टेबिल नीचे तहतल किताबी किताबन बुकन नीचे या is a vocative particle noun following ya has only dhamma या हो दी बाबू लोग जुमानती ओ बाइंग कह रहा हो दो या ओ मुसलमान कॉलिंग कह रहा अल्लाह जैसे हता हो ये है तो या बोले हो यार इस्तेमाल करो या हो दी मदद हो दे बना ज़बर को है वो दो या बेलाल ओ बेलाल या बेलाल
তাই দিবা ইয়া বাদ যদি হনক ননাই দুইটি কিলে ইয়া বাদ যদি হনক ননাই দুইটি কিলে মাদি কি থাকিব দাম্মা থাকিব কি হয় দাম্মা দাম্মা মানে ফেঁস কিন্তু হলে তনবিন তাকি না পারিব ইয়া বেলালু হেন কই না পারিব ইয়া বেলালু হেন কহরু ইয়া বেলাল হেন দিরিয়া ইয়া শেখ ইয়া উস্তাদ ইন্দলা করিয়া রাইব ইসমুল ওয়ালাদি ওয়ালাদু কিয়ান ওয়ে কেলা বা মুদাফিলাই দিয়ে দিলে মজরুর আইব ইসমুল ওয়ালাদু বিলালুন ফুয়াওয়ার নাম বেলাল ওয়াসমুল বিন্তু আমিনতু ও মায়া ফুয়াওয়ার নাম বাদে মায়া ফুয়াওয়ার নাম ও মায়া ফুয়াওয়ার নাম আমিনা ইবনুল মুদাররিসি তাবিবুন উস্তাদর মাস্টরর ফুয়াওয়াদ আছে ডাক্তার ওয়াবনু ইমামু তাজিরুন বাদে ইমাম সাহর ফুয়াওয়া তাজির বিজনেসম্যান আইনাবনু হামিদর ফুয়া হড়ে কিছু ওয়াটকল সায়ারা আর রসুল বাদে তাহতা মানে নিচে জারফিবা আল আম্মু মানে হলে সাসা আল ইবনু মানে হলে ফুয়া আশারিউ মানে রাস্তা আসাইয়ারতু মানে হলে গাড়ি বাদে আল কাবা শরীফ বাদে হুনা হদি বললে এডবাফ জার্ফ এডবাফ মানে দুরিলা এডবাফ আছে জার্ফে জামানা দে জার্ফে মাকান এডবাফ অফ প্লেস এডবাফ অফ টাইম তো এই বললে এডবাফ অফ প্লেস হবো বললে কি জার্ফ মাকান তাইলে আল খালু মানে এলে মামু ইবা মানে সাসা ইবা মানে মামু বাদারাত তো আর গাছ দিয়ে বললে হুনাকা মানে হেডে ইবা ওদের জার্ফ মাকান জাগার দেখাবো এডবাফ অফ প্লেস মুগলকুন মানে বন্ধ আল বিন্দু মানে জেরফুয়া আল ইসমু মানে নাম আত তাবিবু মানে ডাক্তার আল হাকিবতু মানে ব্যাগ তো আর 5 নম্বর সব চাই আদ-দারসুল খামিসু 5 নম্বর আর সেবত সঈদ লেয়ার ইয়াসল লেয়ার গো কনভারসেশন সঈদ হদে আকিতাবু মুহাম্মাদিন হাদা ইয়াসিরিন আকিতাবু মুহাম্মাদিন ইবাদ আছে মুহাম্মাদার কিতাব নে হাদা ইয়াসিরুন আরিবা ইয়াসিরর সঈদ কি হদে আকিতাবু মানে কিতাব মুহাম্মাদের কিতাব নে হাদা ইয়ার মধ্যে কি হদে বলে আকিতাবু মুহাম্মাদিন হাদা এদুরি বাগ্য কি ইয়াং গুড়া সেন্টেন্সা আকিতাবু মুহাম্মাদিন হাদা ইবাদ আছে মুহাম্মাদের কিতাব নে ইবা মুহাম্মাদের কিতাব নে হার হদে ইয়াসিরু ও ইয়াসের ইবাদ আছে মুহাম্মাদের কিতাব নে গদে ইয়াসের জবাব দে ইয়াসের লা নো হাদা কিতাবু হামিদিন ইবা হদে হামিদের কিতাব সঈদ হদে আইনা কিতাবু মুহাম্মাদের কিতাব হদে মুহাম্মাদের বুক ইয়াসের হদে হুয়া আল মাকতাবি হুনালিকা হদে ইবা হদে উড়ে টিবিলর ওরওয়া উড়ে হুনাকা হদি বললে উড়ে হুয়া আল মাকতাবি হুনাকা ইবা হদে উড়েওয়া টিবিলর ওরে সঈদ হদে আইনা দফতরু আম্মারিন আম্মার আছে নোটবুক কা হড়ে নোটবুক ইয়াসের হদে হুয়া আল মাকতাবিল মুদাররিসি বা দাসে মাস্টার টিবিলর ওরে উস্তাদর টিবিলর ওরে সঈদ হদে কলমু মান হাদা ইবা হার হলম ইয়া আলী ও আলী ইবা হার হলম আলী হদে হাদা কলামুল মুদাররিসি বা দাসে উস্তাদর মাস্টার হলম সঈদ হদে আইনা হাকিবতুল মুদাররিসি মাস্টারর ব্যাখ্যা হড়ে তাই হাকিবতু হদি বদাসে ফেমিনিন মুয়ান্নাসে তা লারাতু হিয়া ইস্তেমাল করা হবো আলী হদে হিয়া তাহাতাল মাকতাবি বা হদে টিবিলর নিচে তামারিনু আজিব আনাল আসআলাতিল আতিয়তি
আইনাল কিতাবু মুহাম্মাদিন সরি আইনাল ন আইনা আইনাল আইনে হারিবু হনত্তমাদে কেলা মুজাফদিয়ম মাদে হনত্তমাদে আলাইনে হারে আইনা কিতাবু মুহাম্মাদিন মুহাম্মাদের কিতাব পড়ে আর মুহাম্মাদের কিতাব পড়ে হয়ে এড়ে হুয়া আলাল মাকতাবি হুনাকা এবার আছে টেবিলের নিচে উড়বা আইনা কিতাবু আম্মারিন আম্মারের কিতাব পড়ে হয়ে আর এটা আর আম্মারের কিতাব পড়ে হয়ে আইনা দাফতরু আম্মারিন কই দিরে আম্মারের নোটবুক কা হড়ে হুয়া আলাল মাকতাবিল মুদারিসি বাদ আছে মাস্টারের টেবিলের নিচে বাদ আর গো আছে আইনা হাকিমাতুল মুদারিস মাস্টারের ব্যাগ কা হড়ে হিয়া তাহাতাল মাকতাবি বাদ আছে টেবিলের নিচে তারা জাদ্দুসাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।